principal sir, my senior sir, and my friends. With my juniors, आज the last the first the रखा सा आके स्कूल में. First, I am thankful to honorable principal sir for giving this stage to prove myself. It's like day before yesterday. I am also thankful to my close friend, Rosmita Patel ma'am, that she had reconstructed myself and my backbones. And also I thankful to Bobby madam, Parvati madam, Jena sir for supporting my. And I also thankful to Botany sir and Yogesh sir. I am I feel guilty to not sharing my time with Yogesh sir. And I also, with my heart, I am very thankful to. हमारे प्रिंसिपल सर मोर आंतरिकतार प्रणाम जनाऊँ एवं एठे आम सहित सब लेक्चर स्टाफ अच्छा समस्त मोर आंतरिक प्रणाम। आज जो आम फेयरवेल दिवस पालन कर मत कह पे चान्स देती प्रायतः मत सेकेंड डाकी फिर भी फास्ट डाकी मुझे एक्सेप्ट करी आज भल कहवाई फिर भी कहना चेष्टा कर मैंने मन रखी था यहाँ हूँ गोटे मैंने यहाँ गोटे आम नुआ लाइफ पुणी माने नुआ लाइफ स्टार्ट हो पे विशेषकर फाइनाल इयर पे कारण तुम मैंने पे आईमा कहानी कि जो जो तुम शुणी माने मनीष तार गोटे पार्ट अच्छी जोटा कि मैंने डबल माने रिपीट जन्म नहीं था मैंने जी कहते से छोट थी मैंने जोड़ी पड़ा नुआ दात जन्म नहीं से टाइप आम लाइफ पे मैंने बर्तमान क्या 20 पहुँच जाइए क्या 20 पहुँची न फिर भी ये ग्राजुएशन कंप्लीट कर नेक्स्ट लेवल नुआ जीवन से अतिबाहित करेंगे तेणुक मैंने गोटे कथार अच्छी गोटे गचरे नुआ पत्र किसी कौन पुराना पत्र किसी झड़ जाए से टाइप आम कॉलेज मैंने नुआ नुआ स्टूडेंट आसलकम कराला आम जेहेतु आम पुराना हो गलु आमको विदायकालीन दिवस आमको ये विदाय देवाई पे गोटे अरेंजमेंट कर खुशी लगुच फिर भी मन में जहाँ भी दुख रहा कारण यहाँ आम छाड़ी जाऊँ जेहेतु आम पुराना पत्र मोर अनुभूति किसी कहना चाहूँगी मु फास्ट इयर को प्रथम आसली आम कोविड टाइम था फास्ट इयर विशेष किसी थटा मजा से किसी भी अनुभूति किसी ना फास्ट इयर अनुभूति किसी कहीपर सेकेंड इयर लाइफ आम आसला सेकेंड इयर लाइफ मु फास्ट इयर तो प्राय मु लेक्चर स्टाफ मानक जान नी इंस्पिरेशन सेकेंड इयर सब सार मानक मुझे चिन्हली पिला भी जानी मुझे फिजिक्स अनुसार मु पिला भी जान नी कारण आमर जी सब प्लस 2 लेवल आमर जो सब पिला थे मैंने आमर सांग सांग भितर से कहते छपरी गैंग आमर धीर भाई थिला से आम लीडर थिला तेणुक धीर भाई तापर आमर माने कहते नहीं गोटे आसला बारियाड़ू माने गपिला चारियाड़ू से टाइप आम गोटे आउ गोटे फ्रेंड से आसला आम कौन डिस्ट्रिक्ट भूली गली गंजाम डिस्ट्रिक्ट आमर आसला रोनित भाई से प्रथम तो आसला आम तो जानी माने अलग परिवेश जमी लगे फिल हुए जमी गोटे एलियन पड़े आसला से फास्ट तार निजर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना से कह माने कॉलेज लाइफ किसी ना पे मैंने तुम आग माने फ्रेंड जोन बनाओ निजर आड्डा बनाओ तापर देख मस्तीटा केमी हम तापर सेकेंड इयर लाइफ एमती धीरे धीरे चलला क्लास भी होता है क्लास जहाँ मजा मस्ती हुए मत कि माने गोटे जिन भल लगे गोटे जगह स्थायी होकर रहा भल लगे तेणुक मुझे गोटे जगह रोली जो पेट्रोल पंप पाख गोटे सीएस सेंटर मुझे काम करदेली
ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ପାଠ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିଲେ ସରି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ତମେ ଏଠି ତମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମାନେ 18 ଏଭବ୍ ହେଇସାରିଛନି, ତେଣୁକରି ତମେ ସଦାବେଳେ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନକମ୍ରୁ ତମେ କେମିତି ମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ଲାଇଫ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନେ ବୁଝ ହେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ମୁଁ ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଫିଲ୍ କରେ, ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ମାନେ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରେ। ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିମ୍ବା ମାନେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ମୁଁ କାଲି ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଣି ମୁଁ କହୁନି। ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଗାଧେଇଛି ମୁଁ ଗାଧେଇଛି 9:18 ଗାଧେଇଛି। ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଲିକୁନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବେଳକୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଲାଇଫ୍ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଲାଇଫ୍ଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ଯାଇଛି କଲେଜ ବେଳୁ। ଫାଇନାଲ ଲାଇଫ୍ ତ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେଟା ଏନ୍ଜୟ ହେଇନି। କେବଳ ସେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏନ୍ଜୟ ହେଇଥିଲା କହିଲେ ସେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କାରଣ ଆମର ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ବହୁତ ମଜାଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମର ଜଙ୍ଗ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗ ସାର୍ ଆମର NSS ଲିଡର, ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ଆମର ଆମ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ। ଜବରଦସ୍ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଲାଇଫ୍। ଫାଇନାଲ ଇୟର ତ ଏଇତ ଚାଲିଛି, ଫାଇନାଲ ଇୟର ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଠି ଆସୁଛ ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟା ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, କାରଣ ୟା ପରେ ତମେ ଆଉ କିଏ ପଢ଼ିପାରିବ କିମ୍ବା କିଏ ପଢ଼ିପାରିବନି, କିମ୍ବା କିଏ କ୍ୟାରିୟର ନେଇକି କ'ଣ ଟେନସନ୍ ରହିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ତୁମର ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ, ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଇଠୁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଛି ମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ମାନେ ନୂଆ ଦାନ୍ତ ବାହାରୁଛି, ତୁମେ ତେଣୁକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଯାହା ବି କରିବ। ରୋହିତ ଆମର ଯେମିତି କହିଲେ ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ହେଉଛି ପୁଣି ଇଏ ହେଉଛି, ପତ୍ର ଯେଉଁ ଝଡ଼ୁଛ ଝଡ଼ିବ, ଧରି ସାରିଲା ପରେ କିଏ ସାର ହେବ, କିଏ ଯେ ଖଲି ଟିପା ହେବ, କିଏ ଯେ ନେଇକି କେଉଁ ଗଛରେ ଘରରେ ଛାଉଣି ହେବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମର ମାନେ ଏଇଠୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, ଆମର ୱେଲକମ୍ ଦିବସରେ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାରିଥିଲେ। ଡାଇଲଗ୍ଟା ଥିଲା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ। ମାନେ ଆଜିକାଲିର ଛାତ୍ରମାନେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୋଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୋଷକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ, ମାନେ ଦିଲ୍ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ। ତାମାନେ ନୁହଁ କି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେତେ ଦୂର ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ତାପରେ ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ତାପରେ ଦିଲ୍ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଥିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମାନେ ହାତୀ ସିମେଣ୍ଟ ପିଲା ଜାଣିଥିବ, ହାତୀ ସିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ। ତମେ କଲେଜ ଆସୁଛ, କଲେଜରେ ତମେ ହାତୀ ସିମେଣ୍ଟର କାନ୍ଥ ବାଲା ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ମାରା ହେଇଥିବ, ଘର ବହୁତ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଖାସ କରି ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁକରି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।
बुझिलु नाही भव सागर से तो अमृत नाही एते दिनर संपर्क बुझिलु नाही तू केमिति रहि पारो ताठो दूरे हो 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 आलिंगर अर्थ माने कोळे की मोर अनुमति कहूची एठे ए कॉलेज वाला 5 वर्ष प्लस 2 2 वर्ष और प्लस 3 3 वर्ष कपन तो प्लस 2 तो तुम मैं कना पड़ला आ प्लस 3 तो 2 वर्ष कोरोना हला ताले माने कम टी एन्जॉय हला आउ डे जो भलो आइता नहीं रही तो तो मैं एते एक्साइटेड है जीव केते कथा भाबी से बहुत एक्साइटेड अछि जो बोली गली आ भाबी तो बहुत कहया पई तो कहि पारली सेतरा के दुख केते अछि आ तो ललित जो गला छपरे गैंग सेरा में लीडर थी जेतो ललित संग फास्ट देखा है ललित ठीक है से ऊपर प्लस 2 जला पढुछले मु त ललित गले बे लाइट आइलु तब ललित आसला तो लागी ना से गला ललित को हम तो तब गला मते पचा लागी तो ना किना मु गले पछ गला पचा से गला रागी जाइथिला मते से प्लस 3 फास्ट ईयर मते कहला कि तते में रागी जाइथिली प्लस 2 बेल को आ ती मते पचा लेंदी आ आ मु ललित से आबे कहि दउली चल भाई सुभाष चंद्र दिया रास्ता मागे तो पिला बिराडे देबो भात मागे तो पिला खिरी देबो किंतु पैसा मागे तो पिला गाली देबो मार्केट गटी अछि आ सोदी अछि आ एति पई म व्यक्तिगत संस्कृत घरे रेडियो रहले आपण बतले कि डांस तो करियो बोले हम पिला के देखबी ताको प्ले करे मालूम के ताल भीतर समस्त कोने नाची रहा भाई देना के भाई ताली जाओ हबीब बंदाले अलमती हबीबो अलमती हबीबो
छम 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 छम